of us. Dan kami makin berkurang. Speak to us. Berbicaralah pada kami. Reveal your word. Nyatakan firman-Mu. I pray for supernatural. Aku berdoa untuk kuasa supranatural-Mu. I pray for us revelation knowledge. Aku minta Tuhan hikmat pengetahuan. I pray to open the eyes of our understanding. Bukakan mata pengertian kami. I pray, Lord, for your presence. Aku berdoa untuk hadirat-Mu. Because I believe where there your presence is, Karena aku percaya dimanapun hadirat-Mu berada, there is liberty. akan ada kelepasan. That's why we are here. Itu sebabnya kami hadir We're di tempat crying ini. out. Kami berseru kepadamu. Crying out. Kami berseru Abba kepadamu. Father. Abba Bapa. Abba Father. Abba Bapa. More of you. Kami mau lebih lagi dari Fill Engkau. me again. Penuhi kami kembali. Refresh to me. Segarkan kami Your kembali word. dengan firman-Mu. Build me again. Bangun kami Make kembali. me strong. Buat kami kuat. This morning, Pagi ini I pray aku berdoa. from strength to strength, Dari kekuatan pada kekuatan yang lebih besar. you will bring your people. Engkau akan bawa umat-Mu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. And everyone says, Setiap kita berkata, Amen. amin. Amen. Good morning, Amin. church. Selamat pagi gereja Tuhan. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Please tell the person next to you with a beautiful smile. Katakan pada teman kiri kananmu Shalom. dengan senyum yang cantik, senyum yang baik. Shalom, Katakan peace be shalom. with you. Tuhan Amen. besertamu ya. Praise God. My name is Pastor Nama May saya Campoy Pastor May Campoy from the Philippines, dari Filipina. from the Hub of Christ, Parañaque, Philippines. That's our church name. Oh. Yeah. And these are our people from the Philippines, Dan ini tim pastors kami dari and Filipina, leaders. Pastor Sami dan para pemimpin. Yeah. Praise God. Thank you for welcoming us. Terima kasih menyambut kami. And of course, thank you for the senior pastor in this house, Terima kasih juga buat senior pastor di tempat ini, Pastor Philemon and Pastor the wife. Filemon dan istri. So we've been friends since 2003. Kita udah berteman dari 2003. I told Pastor Vivi, Saya berkata sama Bu Vivi, last time tahun kemarin, you are just dancing like them. waktu dulu kamu hanya menari. The interpretative dancers. Saya dulu penari. Gitu. And I asked her, Dan can saya you minta still dia, do it now? Masih bisa nari nggak sekarang? Praise God. Amen. Puji Please sit Tuhan, down. silakan duduk. Where's the worship leader? Tim minta. Come, Kak, brother. Silakan Kak. I don't know if these numbers meant to you. Saya nggak tahu apakah angka ini bermakna buat engkau. I just saw you from one step. Saya melihat engkau dari satu langkah. Suddenly you turn into 5 steps, Tiba-tiba engkau melangkah 5 10 langkah. steps, Lalu 10 langkah. 50 steps, Lalu 15 langkah. until it reaches 100. Sampai ke ujungnya. Today you are just worship leading. Hari ini engkau pemimpin pujian. Prepare yourself. Siapkan dirimu. God will entrust you a church. Sorry. Church, Tuhan akan memberikan engkau gereja. God prepared great things Tuhan for sedang you. mempersiapkan engkau untuk menjalankan gereja. Thank you, Father God, Terima kasih Bapak for that promotion, untuk promosi, for the favor. untuk anugerah You bring him to yang greater kau bawa heights. dia bersama. Use him for your Pakai glory. dia Tuhan lebih lagi. My brother, Saudaraku, building the house of the Lord. membangun Building the house of the Lord bangun rumah Tuhan is a blessing from God. adalah satu berkat Tuhan buat engkau. You are blessed Engkau diberkati to bless others. untuk memberkati yang lain. And God Dan Tuhan prepared you sedang menyiapkan engkau for tomorrow's work. untuk pekerjaan yang lebih I besar. bless you and your Aku family. memberkati engkau dan keluargamu. Don't worry about tomorrow. Jangan khawatir tentang hari esok. God is there. Tuhan ada hadir dalam hidupmu. This year, Tahun ini you will be surprised engkau akan dapat surprise. for the supernatural move of God in your life. Supranatural yang daripada Tuhan In Jesus' nyatakan. name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Thank you. Amin. Terima kasih. Praise God. Puji Tuhan. Our topic this morning is Tema from kita- strength to strength. Tema kita hari ini adalah dari kekuatan pada kekuatan yang lebih besar. From strength to strength. Dari kekuatan pada kekuatan yang lebih besar. Is there any one of you who come here that you are weak? Adakah dari saudara yang hadir tempat ini dalam keadaan lemah? Please be honest, just raise your hand. Boleh jujur, angkat tanganmu. You come here weak. Engkau datang ini dalam kelemahan. You come here with a problem. Engkau datang dengan masalah. You come here with heavy burden. Engkau datang dengan beban yang berat.
You come here, you don't know what to do. Engkau datang tapi engkau nggak ngerti apa yang harus saudara lakukan. You come here with a lot of questions. Engkau datang dengan banyak pertanyaan. Good news, my brother. Berita baiknya, Good news, my sister. berita baiknya buat saudara-saudari, This is the best place for you. ini adalah tempat yang terbaik buat engkau mendapat He will jawaban. make you strong. Tuhan akan membuat engkau kuat. You will overcome Engkau bisa mengatasi whatever difficulties you have. kesulitan apapun yang kau sedang jalani. If you come here, you are sick. Kalau engkau datang tempat dalam keadaan sakit, This is the best place for you. tempat ini adalah tempat yang terbaik untuk engkau mendapatkan kesembuhan. Because God can heal Karena sick Tuhan people. bisa menyembuhkan orang sakit. Amen. Do you believe Amin. that? Saudara setuju ini? I believe in that. Saya sangat percaya akan hal Why? ini. Kenapa? Kenapa? Hah? Ngerti dong. During the pandemic, Selama pandemik, look what happened to me. lihat apa yang terjadi pada saya. Size ko extra small. Ukuranku menjadi extra small. XS ya, XS. kecil gitu. Do you believe? Percaya nggak? Believe dong. Itu the picture. Itu ada fotonya, kok nggak percaya? I was so sick. Saya sangat kesakitan. I have a lot of sickness. Saya punya banyak penyakit. Before the pandemic, I already had endometriosis. Sebelum pandemik, saya itu sudah sakit endometriosis, Yeah, diverticulitis. divertikulitis. My intestine just pressed like that. Very painful. Ususnya itu kayak apa memeras gitu. Myoma. Ada mioma I have ovarian cyst. dan juga punya kista. And I have a lot of blood Saya tuh pendarahan that they do dilation and curettage. dan sampai harus mengalami dilatasi and kuret. And during the pandemic, Dan selama it became pandemi worse. makin buruk I keadaannya. had hyperthyroid. Saya ditemukan ada hipertiroid And they almost operated me dan hampir saya itu dioperasi for hysterectomy surgery. untuk operasi di bagian They will lambung. remove my uterus. Karena dia mau angkat uterus saya. But God is good. Tapi Tuhan ajaib. In that size that I have, Dengan size yang saya miliki saat itu, my husband, Pastor Dong. suami saya Pastor Dong. Do you know Pastor Dong? Saudara kenal Pastor Dong? Please raise your hand. Yang kenal? You don't know. Oh, Please kamu show nggak tahu. Pastor Dong. Coba tunjukin wajah Pastor Dong. My husband, Suami saya. my only handsome husband. Where? Satu-satunya. That's my Ganteng. Nah, husband, ini Pastor Dong. Pastor Dong ya. No, you said, wow. Why when you saw me, you never said, wow. You saw Pastor Dong, wow. Kenapa lihat Pastor? Wah, lihat saya. Unfair dong. It's okay, it's okay. That's my husband. Ya itu suami saya. He had crutches Dia pakai tongkat. and then he has hunchback. Dia punya lumpuh kelemahan ya, hunchback. Jadi bongkok We've been gitu. married for 30 years. Kita sudah menikah 30 tahun. Amen. Amin. We have 4 children. Kita punya 4 anak. God is good. Tuhan baik. Amin. You know why the Lord healed me? Saudara tahu kenapa Tuhan bisa sembuhkan saya? Because there is a purpose. Karena ada tujuan Tuhan. I was so weak Saya sangat lemah saat itu. that I told Pastor Dong, Sampai saya berkata pada suami saya, Let Pastor me Dong, go. relakan saya pulang. why? Kenapa? Because last time I'm the one preparing everything for him. Karena dulu saya ini menyiapkan segala sesuatunya buat dia. I'm the one helping him to carry him, wake Saya yang up. angkat dia, gendong dia. Everything I gave to him. Segala sesuatu saya yang layani But dia. when I was sick, Tapi waktu saya sakit, it's the other way around. kebalikannya. He's the one who helps me to wake Dia yang up. bantu saya angkat Bangun. saya, bangun. It's difficult. Sangat susah. That's why I said I don't want to be a burden to him. Itu sebabnya saya ngomong, saya nggak mau jadi beban buat kamu. So I told him, for me, maybe I have done my part. Mungkin bagian saya sudah selesai tugas I saya. serve the Lord. Saya sudah melayani Tuhan. We are blessed with 4 Kita children. diberkati dengan 4 anak. Maybe my time is over. Mungkin waktu saya sudah selesai. My spirit is willing to serve. Roh saya tuh mau untuk But melayani. my body is so weak. Tapi badan saya begitu lemah. So I told him, you better release me. Jadi saya bilang, udah relakan saya pulang ke rumah Bapak. And my husband said, no. Tapi suami saya berkata, The tidak. Lord promised us Tuhan sudah janji sama a kita. long life. Hidup umur panjang.
And then he prayed to God, Lord, Lalu dia berseru pada Tuhan, heal my wife. Tuhan sembuhkan istri saya. And then little did I realize, Lalu pelan-pelan saya menyadari, during the pandemic, selama pandemik, my husband noticed something. suami saya memperhatikan sesuatu. If I share the word of God, Waktu saya sharing firman, I'm strong. saya kuat. But if I am not in the pulpit, Tapi kalau saya nggak di mimbar, I'm weak. saya jadi lemah. So every day he asked me to go to church. Jadi setiap hari suami saya minta saya ke gereja. 2 men helps me to go up. 2 orang pria harus angkat saya, bawa saya Like ke an depan. old lady. Seperti nenek tua. And when I'm in front of the Waktu pulpit, saya di depan mimbar, I'm strong. saya tiba-tiba kuat. So every day Jadi setiap he hari noticed it. So every day he give me a lot of assignment. dia kasih saya banyak tugas untuk berbicara di gereja. So I thought my husband is, Saya bilang, kejam sekali istri suami the saya. heart is very tough. Kenapa dia begitu keras sama saya? But then he said, no ma, Tapi suami saya berkata, enggak Ma, your miracle mujizatmu is in serving God. saat engkau melayani Tuhan. And look what the Lord has done. Dan lihat apa yang Tuhan lakukan sekarang. Amen. Amin. The Lord's mighty work continues. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat terus berlanjut dalam hidup And saya. I do believe God is going to do that for you today. Dan saya percaya Tuhan juga sedang mengerjakan itu buat hidup Bapak Ibu sekalian. Amen. Don't Amen. lose hope. Jangan hilang harapan. Hope in God. Berharaplah dalam Tuhan. If your mother, your father, or your loved one is sick, believe in God. Kalau papa, mama, orang yang kau sayangi itu sedang sakit, percaya dalam Tuhan. Because we are serving a supernatural Karena God. kita menyembah Allah yang supranatural. The God who created the heavens and the earth. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. The God who provides everything. Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. You may be weak today, Engkau mungkin lemah hari ini, but I'm telling you, sister, tapi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu God terkasih. will give you strength. Tuhan pasti memberikan engkau kekuatannya. Believe. Percaya. Believe. Percaya. Believe. Percaya. That's why I am here. Itu sebabnya Tuhan bawa saya ke tempat ini. Pastor Dong is at Pastor Ermasa's church. Pastor Dong ada di tempatnya Pastor Ermasa. The Lord's mighty work will continue. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat akan terus berlanjut. Terus. Amen. Amin. Am I correct? Yes. Terus. Yes. Yeah. Terus. Don't stop. Jangan berhenti. Don't stop. Jangan berhenti. You may be hurting. Mungkin engkau sedang terluka. You thought you are already at the end of your rope. Mungkin engkau sudah di ujung tanduk. Don't jump. Tapi jangan lompat. Trust God. Percaya Tuhan. He will hold you Dia pasti with pegang righteous tanganmu. right hand. Dengan tangan yang He penuh will kuasa. lift you Dia up. akan angkat kau keluar. He will help you. Dia akan dibantunya. He will deliver you. Dia akan melepaskan engkau. Amen. Amen. God will use you from generation to Tuhan generation. akan pakai engkau dari generasi ke generasi. Amen. Amin. God is good. Tuhan itu baik. Hallelujah. Haleluya. Glory to God. From Puji strength to Tuhan. strength. Dari kekuatan pada kekuatan. My source of strength is my family. Sumber kekuatanku selain Tuhan adalah keluargaku. How we started our church? Bagaimana kami memulai gereja We kami? started from a nipahat Kami mulai dengan gereja dengan bahan dari nipah. in Kawayan City, Isabela. Di kota Isabela. 2004, Pastor Hani Andres, Pastor Ermasa, and some of the pastors visited us. Tahun 2004 Pastor Hani, Pastor Ermasa, Filemon datang mengunjungi And kami. now we have more than 20 churches in the Dan Philippines. sekarang kami punya 20 gereja di Filipina. Let's give God Beri kemuliaan the pada best Tuhan. clap offering. Amen. Amin. Hallelujah. From strength to strength. Dari kekuatan pada kekuatan. This is what God is doing. Itu yang Tuhan sedang kerjakan. Hallelujah. Glory to Hallelujah. God. When I the Lord 1991, Waktu saya kenal Tuhan di the usia doctor said my di mother tahun- won't live long. Di tahun 1991 dan dokter bilang mama saya tuh sakit kanker. She has a Dia kidney tidak punya umur cancer. yang panjang, dia punya kanker ginjal. And I am a rebellious child. Dan saya anak tertua. When the Spirit of the Lord touched me, Dan saat roh Tuhan menjamah saya I accepted the love of saya Jesus. menerima cintanya Tuhan. When the love of Jesus came inside my Waktu heart, kasih Tuhan masuk dalam hati saya. the hatred,
kebencian, the unforgiveness, the ketidakmampuan untuk mengampuni, resentment, penolakan, the rebellion pemberontakan came out of me. keluar dari hidup It saya. was changed by His love. Dan aku diubah oleh And kuasanya, that love oleh kasihnya. Dan kasih caused me itu to ask my parents, membuat saya, to memampukan say, saya "I'm sorry. untuk berkata pada orang tua saya I minta love maaf. you. Aku mengasihi engkau, Ma. my children, Anak-anak saya, I ask forgiveness." saya minta pengampunan dari anak-anak. 3 of our, and all of us accepted Christ. Dan semua keluarga saya terima Tuhan Yesus. Now, 3 of us are pastors, siblings. 3 saudara kami, kita bersaudara semuanya pendeta. My mother who was so sick, the Mama- Lord extended her life for 17 long years. Mama saya yang tadinya sakit, ternyata dipanjangi umur sampai 70 tahunan. Amen. Let's give God Amen. the best clap Beri offering. kemuliaan pada Tuhan. My whole family was saved. Seluruh keluarga saya diselamatkan. And before my mother passed away, Sebelum Mama meninggal, she hugged me so tight. She hugged me dia memeluk saya dengan kuat in her deathbed. di tempat ranjang kematiannya. She said, Dia berkata, thank you, anak, makasih anakku for introducing Jesus. untuk memperkenalkan Yesus dalam hidup keluargaku. I'm not afraid to die. Saya nggak takut lagi. Thank you for giving your life to Jesus. Terima kasih untuk menyerahkan hidupmu pada Tuhan Yesus. I know where I am going. Aku tahu aku harus kemana perginya. I cried. Saya menangis dan menangis. Church, Gereja Tuhan. the best thing that we can give to our parents, Hal terbaik yang kita bisa berikan pada orang tua kita. the best thing that we can give to our loved ones Hal terbaik yang kita bisa berikan pada orang yang kita sayangi. is not things, Bukan but barang-barang. it's Jesus. Tetapi Yesus. It's Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Jesus saves. Yesus. Amen. Menyelamatkan kita. My whole family was saved. Seluruh keluarga saya Some of my diselamatkan. niece, nephews are pastors. Semua sepupu, keponakan, pastor. Most of my relatives are Christians. Hampir semua keluarga adalah Kristen. See, from strength to strength. Lihat, dari kekuatan pada kekuatan. God is good. Tuhan itu baik. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. From strength to strength. In Isaiah chapter 40 verse 29 to 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 It says here, dikatakan He gives power to the weak dia memberi kekuatan and pada yang strength to the lemah powerless. dan menambah semangat pada yang Even tidak youth berdaya. will become weak and tired. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu And young men will fall in exhaustion. dan teruna-teruna jatuh tersandung. But those who trust in the Lord Tetapi engkau yang percaya pada Tuhan will find new strength. akan mendapatkan kekuatan baru. They will soar high on wings like Mereka eagles. seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan They will sayapnya. run and not grow weary. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. They will walk and not faint. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Those who trust in the Lord, Engkau yang percaya kepada Tuhan, that is the key. ini kuncinya. Turning weaknesses into strength. Ubah segala kesaksianmu itu menjadi kekuatan. Ubah semua Trust kelemahanmu Him. menjadi kekuatanmu. Amen. Percaya pada dia. Amin. Tell the person next to you, trust Him. Katakan pada teman kiri kananmu, percaya Tuhan. That's the kunci. Itu kuncinya. Amen. Amin. And preparation is important. Dan persiapan adalah hal yang penting. We trust God. We trust God. Kita percaya pada Tuhan, He will do His part. dia akan lakukan bagiannya. We prepare. Kita menyiapkan diri, That's our part. itu bagian kita. Preparation Persiapan is important. sangat penting For the students, bagi setiap murid. when you know there is examination, Kalau ada ujian, you have to prepare. engkau harus menyiapkan diri. If you will not prepare, Kalau engkau tidak menyiapkan only diri, two things will happen. hanya dua hal yang terjadi. Either you pass Apakah engkau lulus or you fail. atau engkau gagal. That's why preparation, Itu sebabnya It's a persiapan must. satu keharusan. prepared people, Menyiapkan umat Tuhan, they menyiapkan orang-orang. work day and night. Orang-orang bekerja siang dan malam. They research. Mereka melakukan They riset. practice. Mereka latihan. Like the worship team. Seperti tim They worship. have to practice. Mereka harus latihan. You know why? Because when you practice, Karena saat engkau latihan, when you prepare, karena engkau bersiap, you will pass. engkau bisa lulus.
there are some young men and young women. Tapi banyak orang muda, Why they fall to sin? kenapa mereka jatuh dalam dosa? Because they don't prepare themselves Karena mereka tidak menyiapkan dirinya before entering a marriage or sebelum wedding. memasuki pernikahan. Unpreparedness Sangkar yang tidak dipersiapkan, has a lot of risk. terlalu beresiko. Unpreparedness Tidak menyiapkan sangkar is frustrating. mengakibatkan frustasi. Unpreparedness Sangkar yang tidak persiapkan is suffering. akan membuat engkau menderita. But when you prepare, Tapi saat engkau menyiapkan, the result is great. hasilnya akan luar biasa. Why? Kenapa? The teacher will tell you, you pass the test. Akan dikatakan bahwa kita melewati tes ujian. Amen. Amin. That's why if you are ready, Makanya kalau kita siap, it gives you confidence. kita punya percaya diri. If you prepared, Kalau kita mempersiapkan you diri, will pass the test. engkau bisa melewati ujian. If you prepared, Kalau engkau menyiapkan you are diri, proactive. engkau akan jadi pribadi yang proaktif. But if you don't Tapi prepare, kalau engkau tidak menyiapkan dirimu, you are reactive. engkau akan jadi orang yang You reaktif. always react. Engkau akan jadi orang yang selalu bereaksi. When the pastor asks you to do something, Waktu pastor minta engkau lakukan sesuatu, apa ya? apa sih? Apa sih? When your mother, father ask you to do something, Waktu papa mama minta kita lakukan sesuatu, why me? kenapa aku lagi? Why not my Kenapa brother? bukan kakak? Why not my sister? Kenapa nggak adikku? Why not them? Kenapa bukan mereka? You are crisis oriented. Karena engkau akan jadi orang yang orientasi pada krisis. Church, I want to tell you, Gereja, saya mau kasih tahu bagi saudara. unpreparedness Saya menyiapkan sarang saya. is dangerous. Kalau, Dangerous. kalau kita tidak menyiapkan sarang kita, itu bahaya. The church is preparing us for the second coming of Christ. Gereja Tuhan mempersiapkan kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Do you believe that? Saudara percaya itu? Amen. Amin. So we have to be ready. Itu sebabnya kita harus siap. We trust God Kita percaya Tuhan. wholeheartedly. Wholeheartedly. Kita harus percaya itu bukan setengah, tapi God is sepenuh hati. doing His part. Tuhan akan lakukan bagian You dia. have to do your part. Dan tentunya saudara You harus have your lakukan part. bagian saudara. Ada bagian saudara. Faith without action is dead. Iman tanpa tindakan itu sia-sia. Faith with action is alive. Iman dengan tindakan akan bawa kehidupan. And if you are alive, you are living. Kalau engkau hidup, maka engkau akan menghidupi. If you are alive, you are shouting. Kalau engkau hidup, engkau akan bersorak bagi Tuhan. If you are alive, you are praising Kalau engkau God. hidup, engkau akan memuji You are namanya. alive, you are Kalau jumping. engkau hidup, engkau akan bersuka cita, lompat-lompat. It's not about age. Ini bukan masalah It's usia. not about disability. Ini bukan masalah kelemahan atau It's all about kecacatan. being alive. Tapi tentang menjadi There is hidup. life in you Ada hidup dalam that dirimu cause you to move. yang membuat engkau akan bisa terus bergerak. Move. Terus bergerak. Those who trust in the Lord will find new strength. Orang yang menantikan Tuhan, percaya pada Tuhan akan dapat kekuatan baru. And if you are prepared, you can soar Kalau high. engkau menyiapkan diri, engkau akan Soar terbang tinggi. high. Terbang From tinggi. 1 to 5 to 10 to 50 to Engkau 100. akan mengalami lompatan 1, 5, 10, 20 sampai 100. You will soar high. Engkau akan terbang tinggi. Preparedness. Persiapkan dirimu. Your capacity is ready. Siapkan kapasitasmu. And the moment your capacity is ready, Begitu kapasitasnya siap, you can run and not grow weary. engkau bisa berlari dan tidak menjadi You letih. will walk and not faint. Engkau akan berjalan dan tidak menjadi lemah. If you are ready, Kalau engkau you siap, soar engkau high. akan terbang You tinggi. Engkau akan run. terus berlari. Hallelujah. Haleluya. Glory to God. Kemuliaan Amen. bagi Tuhan. Amin. Hallelujah. Haleluya. Are you blessed? Saudara diberkati. Hallelujah. Haleluya. In Jeremiah 17 verse 8 it says here, Yeremia 17 ayat blessed 7 is the sampai man who 8. trusts in the Lord, Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, whose trust is the Lord.
yang menaruh harapannya pada Tuhan. He is like tree planted by water Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, that sends out its roots by the stream yang merambat akar-akarnya ke tepi batang and air, does not fear when heat comes, dan tidak mengalami datangnya panas terik, for its leaves remain green, yang daunnya tetap hijau, and is not anxious in the year of drought, yang tidak khawatir dalam tahun kering, for it does not cease to bear fruit. dan yang tidak berhenti If you are menghasilkan buah. planted in the house, Kalau engkau ditanam di rumah Tuhan, you will bear fruit. engkau akan menghasilkan You are buah. fresh. Engkau akan segar. You are green. Engkau akan You hijau. bear fruit. Engkau menghasilkan buah. And your fruit, others will eat it. Dan buahmu akan menjadi berkat buat yang You are lain. ready to bless others. Engkau akan memberkati yang lain. But if you are like a flower vase, Tapi kalau engkau seperti tanaman dalam pot, your life is short. umurmu pendek. You are only beautiful on the top. Engkau hanya cantik di saat itu, di pot itu aja. Ito, mati dong. Kan? Correct? Mati ya. Your life is short. Hidupmu pendek. So if you are like flower vase, you're only beautiful outside. Jadi kalau kita seperti tanaman dalam pot, dipindah-pindah, indahnya sekejap. They put you here. Dia akan pindah kita You ke are pot just satu. a display. Lalu kita dipindahin ke pot yang satu And lagi. display doesn't last. Dan di tempat itu tidak bertahan lama. Some of the display they throw. Beberapa dibuang gitu But saja. if you are planted, Tapi kalau kita tertanam, you are growing. kita akan berakar, Growing. bertumbuh. There is water Ada air yang terus down mengalir. under. Terus ada alir yang Hallelujah. mengalirkan, Growing, menghidupi, growing, terus growing. bertumbuh, bertumbuh. And you will bear fruit. Dan engkau akan menghasilkan buah. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Be planted in the house. Maka tertanamlah di rumah Don't be Tuhan. like grasshopper. Jangan seperti belalang. Stay where you are. Tinggal di mana engkau Grow Tuhan where you bawa. are. Grow Bertumbuh, where you are planted. bertumbuh di mana engkau ditanam. Amen. Amin. Hallelujah. God is good. Tuhan itu baik. Amin. A commitment to lifelong learning Jalan menuju keunggulan adalah komitmen untuk That belajar holds- sepanjang hayat. that holds the key to success and growth Yang memegang kunci keberhasilan is dan the path pertumbuhan. of excellence. Ini adalah kunci untuk excellent, unggul. That's why a commitment to lifelong learning in the Word of God. Itu sebabnya kita harus berkomitmen terus-menerus belajar firman Tuhan seumur hidup. Don't tell yourself, oh Sunday again, don't want to go. I'll just Jangan- go next Sunday. Jangan ngomong, seminggu lagi, minggu depan aja lah ke gerejanya. Jangan malas dong. Jangan malas. Tagalog, malas, you know, it's a curse. Kalau Curse. bahasa Filipin Tagalog, malas Malas. itu adalah kutukan. Malas, lazy, correct? Ya, Jangan malas. You have to be active. saudara harus jadi orang yang aktif. That's why every Sunday, Itu sebabnya setiap hari Minggu, every life group, setiap kali ada cell group, the moment they give you something, setiap saat diajari sesuatu, don't say, I don't know. jangan bilang aku nggak tahu. Learn. Belajar. Learn. Belajar. There should be a room for improvement. Selalu ada ruang untuk pertumbuhan. If you stop learning, Kalau saudara stop belajar, you stop growing. maka engkau stop bertumbuh. You stop learning, Kalau engkau stop belajar, stop growing. engkau stop untuk But if you bertumbuh. start learning, Kalau engkau mulai belajar, you start growing in maka the engkau akan Lord. terus belajar dan terus bertumbuh dalam Tuhan. Amen. Amin. If some of you lack wisdom, Kalau engkau kekurangan hikmat, the Bible Tuhan, said, ask God. firman Tuhan berkata, He will bertanya, give you minta pada wisdom. Tuhan, maka Tuhan memberikan engkau hikmatnya. Amen. Amin. Hallelujah. Wow. Luar biasa. Luar biasa. I don't know how to continue. In Isaiah chapter 41 verse 10. Yesaya 41 ayat 10. Do not fear, Jangan takut, for I am with you. sebab aku menyertai Do not be engkau. afraid, Jangan bimbang, for I am your God. karena aku Tuhanmu. I will strengthen you. Aku akan meneguhkanmu. I will also help you. Aku juga akan menolong I engkau. will also uphold you Aku juga akan memegang engkau dengan tangan with kananku. my righteous right hand. Dengan tangan kananku aku membawamu kepada And kemenangan. because God helps you, Dan karena Tuhan menolong engkau, because God helps you, karena Tuhan menolong saudara, your heart is strengthened. hati saudara dikuatkan. When Pastor Dong came to my life, Waktu Pastor Dong datang dalam hidup I'm saya so afraid. sangat takut.
I have a boyfriend. Saya punya He's pacar, working in a bank. dia bekerja di We're bank. engaged to be married. Dan kita sudah bersiap-siap untuk menikah. Please show Pastor Dong's picture. Suddenly, Tiba-tiba tunjukkan fotonya Pastor Dong. Tolong. Pastor Tiba-tiba, Dong came into Zin. Pastor Dong datang ke hidup saya. I said, Lord, I give my life to you. Saya berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku padamu. The only request that I have, please change the heart of my boyfriend. Satu hal saya minta, cuman ubahkan hati pacar saya. I'm not answered prayer. Karena pacarnya belum seiman. The Tapi Lord did Tuhan not- gak jawab. The Lord did doanya. not change the heart of my boyfriend. Tuhan tidak ubah hati pacar saya. The Lord changed my heart. Tapi Tuhan ubah hati saya. I thought my heart was already changed. Saya pikir hati saya sudah diubah. Only to find out there is a space in my heart. Saya menemukan ada satu ruang di hati saya. The love for my boyfriend. The love for my boyfriend. Saya punya satu ruang di hati saya yang mencintai More pacar than saya. 3 years. Sudah 3 tahun. I just met Pastor Dong 3 months. Tapi saya ketemu Pastor Dong baru 3 bulan. My boyfriend has a house in the village. Pacar saya ini punya rumah di kampung. Pastor Dong stays in the slum area. Pastor Dong tinggalnya di Ruli. My boyfriend have a car. Pacar saya punya mobil. Pastor Dong have a crutches. Pastor Dong punya tongkat. You look the difference. Saudara bisa lihat bedanya kan? You know what they said? Saudara tahu apa yang dikatakan Oh, orang-orang? your American dream is gone. Oh, mimpi Amerika. Dia bermimpi untuk mau ke Amerika. Your Itu sudah your dream hilang. is so high. Mimpimu terlalu tinggi. When it fell down, Mimpi terlalu tinggi, nanti kalau jatuh, you look at the person, there's already crutches. kau lihat akan jadi seperti orang yang di kereta. It's not easy. Enggak mudah. Dying to self is not easy. Mati bagi diri sendiri itu tidak mudah. I cried to the Lord. Saya nangis sama Tuhan. The Lord gave me a vision. Lalu Tuhan memberi saya It's a satu key from penglihatan. heaven Kunci dari with a surga message. dengan pesan. The Lord said, Pastor Dong needs me. Tuhan berkata, Pastor Dong perlu kamu. I said, Lord, he needs me. Pastor Dong butuh saya ya Tuhan. Do I need him? Apakah saya butuh dia? Dia butuh saya gimana? Can I bargain to God? Lalu saya tawar-menawar sama Tuhan. Cannot bargain. Nggak bisa tawar-menawar. Only to realize Hanya akhirnya kami the menyadari. word of God was given for us. Firman Tuhan sudah diberikan For pada us kita. to obey. Untuk taat. Satu hal yang saya tahu, firman Tuhan diberikan untuk Not the word of ditaati. God obey us. Bukan firman Tuhan mentaati kita. So what this says, we have to obey. Jadi apapun yang firman Tuhan katakan, Don't hanya satu change. pilihannya. Taati dan jangan berubah. And I want to tell you, Jangan dibalik itu maksudnya. those who are having their exams, Orang-orang yang punya ujian, they went through hardships, pasti melewati penderitaan dan difficult kesulitan. moments. Difficult moments. Mengalami momen-momen yang sulit. But when you pass, Tapi kalau kita lewati The exam. ujian ini, wow, wah, you will see the result. saudara akan melihat hasilnya. And now we are 30 years married. Nah, akhirnya sudah 30 tahun kami menikah. Is it easy? Mudah nggak? No. Nggak mudah. In our first year, Tahun pertama I pernikahan, already have a son. saya udah punya anak. You know, I want to quit. Saya pengen berhenti. I told Pastor Dong, Saya bilang sama pastor, now you Dong, have a son. sudah punya satu Your anak. dream son, Mimpimu punya satu anak nih sudah kadang. Jedediah. Jedidaya. His name is, Jedediah means the love of God. Jedidaya artinya kasih Tuhan. I can take the hardships. Saya bisa melewati kesulitan. I told him, I will give him to you Aku nggak bisa lewati kesulitan ini. Serahkan anakku ini padamu. and let me go. Biar aku pergi. Mau pisah maksudnya gitu. I want to go. Saya mau keluar. That's the natural, normal Itu manusia natural saya. emotion Emosi saya itu. of a lady. Emosi It's not seorang easy. wanita. Nggak mudah. This is your son. Saya bilang ini anak Let kamu. me go. Aku kasih anakku You know what padamu Pastor dan aku Dong pergi. said? Lalu Pastor Dong berkata, I already experienced this. saya sudah alami ini. My parents left me. Mama saya tinggalin saya. That's why I ended up begging at the street. Itu akhirnya saya jadi pengemis di jalan. Pastor Dong has 8 siblings. Pastor Dong punya 8 saudara. He's the only disabled. Satu-satunya yang cacat tuh dia. And I was left alone. Dan saya ditinggal sendiri.
I already experienced Saya that, sudah alami ini, being left behind. ditinggalkan. But when the Lord Jesus Christ Tapi Tuhan Yesus came to my life, datang dalam hidup saya. I accepted it. Saya menerima dia. I serve Him Saya melayani dia wholeheartedly. sepenuh hati. I trusted Him my Saya life. percayakan hidup saya pada dia. And I know Dan saya tahu you're a blessing from God. kamu adalah berkat buat aku. You you are tired. Mungkin kau capek, You can go home and bring our son. kau bisa pulang bawa anak kita. When I heard those words, Waktu saya dengar kata-kata itu, I cried. saya nangis. As if I have a knife, I stabbed myself. Seakan-akan saya itu pegang pisau dan saya tuja diri saya sendiri. And I said, Lord, Saya berkata, Tuhan, forgive me. ampuni saya. Am I more than God? If the Lord accepted him, why not me? Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan bisa terima dia, kenapa saya nggak bisa terima dia? I accepted Pastor Dong because I love God. Saya terima Pastor Dong karena saya cinta Tuhan. I don't love him. Saya nggak sayang cinta dia awalnya. I just obey. Saya hanya taat. And then I said, Lord, Lalu saya berkata, Tuhan, put that love in my heart beri saya cinta itu. so that I can accept him wholeheartedly. Sehingga aku bisa menerima dia sepenuh hati seperti engkau menerima dia. And after that Setelah itu is my breakthrough. adalah terobosan buat hidup saya. You may be weak, Engkau mungkin lemah hari ini. but if you come to Christ, Tapi kalau engkau datang pada Tuhan, he will make you strong. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. When I passed the test, Waktu saya lulus ujian ini, wherever I go, kemanapun saya pergi, it became my testimony. saya bisa bawa kesaksian ini. Your test Ujianmu is your testimony. akan menjadi And if kesaksian. today Dan hari ini, you have a test, kalau engkau sedang hadapi You have an tes, exam. hadapin ujian, you don't know what to do, engkau nggak tahu apa yang harus you run dilakukan. in front Datang ke depan and I will pray dan for aku you. akan doakan pada engkau. Worship him, let's sing. Siapa saja di tempat ini yang sedang mengalami ujian, mengalami masa-masa Yorio sulit, Boson, sedang Holy mengalami Spirit, tantangan, engkau boleh come maju in ke this depan, place. pastor mau doakan. Silakan. Yorio kondoloro bosorio kotoloro. Don't look at the left or right, Gak just be usah lihat honest. kiri dan kanan, ini kesempatan buat Be saudara. yourself. Lihat dirimu sendiri. Just come forward. Engkau sedang mengalami All the pastors from kesulitan. the Philippines, please come. Let's minister to the people of God. Pastor dari Yorio, Filipina just akan raise your melayani. hands. Yang menderita Yorio sakit, kondoloro bos. Holy ujian, Spirit. cobaan, mengalami sakit juga boleh datang ya. All the pastors here, come and help us. Let's minister Silakan to the pastor, people. gembala-gembala dari tempat ini, hamba Tuhan boleh doakan. Just raise your hands to God. Angkat tanganmu pada Tuhan. Silakan angkat tanganmu pada Tuhan. Bilisan natin. Silakan hamba-hamba Tuhan di tempat ini juga boleh doakan. Minta asyir ya, tolong di belakang orangnya. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you. Terima kelepasan dari Tuhan. Silakan berdoa, berdoa, berdoa. Every moment I'm away, Lord, have your Terima way. kelepasan. Lord, I give you, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you. Every breath that
setiap waktu. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku, ini jiwaku. Oh Jesus. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubahkan aku. Oh Tuhan, Kau membentuk bejana hatiku. Everyone stand up. Mari Pray makin for berdiri the person sama-sama. next to you. Mari saling Hold mendoakan hands two by two. di kiri kanan saudara. Saling Pray for the mendoakan. next person. Doakan di kiri kanan Pray. saudara. Doakan di kiri kanan saudara. Saling Hold hands mendoakan. like that. They pray. Boleh saling hadap-hadapan, laki-laki dengan Pray. laki-laki, perempuan dengan perempuan, saudara. Di depan saudara boleh saling berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Sorya katalorobo, sandaria maria sokatalorobo. Oria bo sokatalorobo, sorya katalorobo. From strength to strength. That is your portion in the kingdom of God. Atau saudara bisa pegang di kiri kanan saudara The berdoa, strength from the Lord. saling mendoakan. Soar high. Sesuatu I pasti release you. terjadi hari In the ini. name of Jesus. Ada kuasa hadirat I Tuhan. release you. In Jesus' name. In the name of Jesus. I release you. Iorio sokotaloro kondoloro mose. Iorio bo sandario kondoloro bo sokotaloro bo. I release you. Receive it. Pray. Everyone pray. Mari semuanya The presence berdoa. of God is so strong. Semuanya berdoa. Find someone to pray Berdoa. with. Pray, pray, pray. Sokotoloro hondo kotoloro mose. Iorio bo sokotoloro bo. Orio bo sokotoloro mose. Iorio bo sokotoloro mose. I release you. I release you in the name of Jesus. Be free. Receive the newness of His strength. Receive the newness of His strength. I release you in Jesus' name. Iorio bo sokotoloro. I release you. Receive the newness of His strength in Jesus' name. In the name of Jesus. Orio bo sokotoloro. Sandario kotoloro bo sokotoloro. I release you in Jesus' name. Receive a new strength from God. New strength from the Lord. New strength from the Lord. New strength from the Lord. Receive it in the name of Jesus. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan Taboy, I pray for you. di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Receive the power of God. In the name of Jesus. I demolish the works of the enemy in your life. Go back to your first love. Go back to your first love. I release you. Receive it. In Jesus' name. In
In the name of Jesus. Receive your healing. Receive your healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. I set you free right now. Receive your healing. Yes. From strength to strength, that is your portion. Saudara sendiri Jesus' name. imani In nyatakan the name of Jesus. percaya Receive your mujizat. strength. Amin. In the name of Jesus, I release you. Percaya. You have a calling from God. You have a calling from the Lord. Talk to your pastor. Serve with gladness. I release you. Be healed from your past. Be healed from your past in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Ku rasakan rasanya Be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus, be healed from strength to strength. You have a calling from God. Serve God with gladness. I anoint you right now. In the name of Jesus, serve Him. Talk to your pastor. In the name of Jesus, I release healing. I release forgiveness. Restoration to your life. In Jesus' name. I pray healing from your pain. In Jesus' name. In the name of Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus, for the healing. Restoration, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, for touching her life. Release it. Cry it out to God. Release it. Be free. Be free in Jesus' name. Kau besar. Sunday. Oh, thank you, Lord God. Hallelujah. There is a promotion that is waiting for you, brother. Hallelujah. Be blessed with a new promotion. You will be a kingdom financer. In the name of Jesus. In Jesus' name. Lord, I thank you for blessing her life. Thank you, Lord, for setting her free. In the name of Jesus. Release her from pain. In Jesus' name. Thank you, Lord, for healing her. Heal her, Lord. Heal her from head to toe in the name of Jesus. I release you. I release you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I release healing. New strength from God. Receive it in the name of Jesus. Receive your healing right now. Ku yakini sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. For you are great, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else. Tiada yang seperti Kau, tiada seperti Engkau. Mari angkat tangan katakan, tiada seperti Yesus, Yesus. Yang percaya katakan amin.
Berikan tepuk tangan yang terbaik. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Kau hadir di tengah-tengah kami. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menyembuhkan, memulihkan. Dan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengalami mujizat, sama-sama kita berkata amin. Seberapa yang diberkati dengan firman Tuhan, lambaikan tangan saudara, katakan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saya percaya sesuatu terjadi hari ini, amin. Haleluya. Baik, kita akan